أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي أرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موبدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن يوم دفوا بوشيا فو ucheda mponyankopon ome nyina awie pa no nhyiraye non onye yadom onmaye nkwatenten ombo efie ho ban ombo ya busuafo ho ban ye pia onhwe so mfa yempie ye ba onsan hwe so mfa embra fie boko se ye wo fie so a ombo ye ho ban emra ye wo fie ye nuamo ya mama mo ya papa mo ya yere mo ya kunu mo omawu otweda mponyakopo omo mo ba papa nda omo ba bi omo da enye heaven asase yeso nyakopo mo ya wie pa se yemre so ya tamu so a ye kwa ne de la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam de ko yamni shina sum de en kay kom shani muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shani nyakopo de ne ko osura himam akohu osuro himamu nsankyereni nyamin shira nka no onna chidiefo nna busuafo eniye akopem yawmal qiyamah ene bekasa afa awofo ye maame mo ye papa mo ye wofa mo ana ye sewa mo maame timi sewa timi si maame nan anan mani yeye saa so na ofa so timi si papa anan mu mani yeye. Ocheda panya kombo kan Qur'an mo suratul nisa wasi wa abudullaha munsum nyame yansum ochedi amponya nkopon wala tushriku bihi shay'an muhwiye ni amfa bibia nka nyame ho yanja shirki ya haram uya shirka yakopon fa mfum so wancha okopim so be tuba mo amusora mo twafa otwedi amponya kopon ho ye niema enye no yenye tuba ansana ewuo abefa ye de akọ se ewuo befa ye ko se anye tuba wo mu a otwedi amponya kopon so onfa mfum so nche but sa wo sakran sa uye tuba dia otwedi amponya kopon se onna ye nyame a wonna ye ahombobro hini odefo hini wonna de boni bia boni ekoso ba e bia wada de che sakra ansana ewuo na ba yen sakra ansana ewuo na ba waso wala tushriku bihi shay'an man fa bibin kanyame ho iza sa'alta fas'alillah ubusa obia bibia busa nyame no kwa men busa sheik men busa wali men ko jina sie yesu ko sra enko sre obia wonu wawu menko sre obia ma woni nyankopon temo memma bibimba woni nyame ntemo woni nyankopon temo no emma bibimba ho sre nyame no otweda mpo nyankopon no nko asre ono nko a wa bil walidaini ihsana tambia ne kunhu ye papa ma wawofo ya maame mo yenku ye hu enye papa emfa ma yawofo yakopon sanka na Qur'an biom awa suratu an'am wasi kul ta'alu kachira omuso omombra kachira wachidiefo kachira nkremofo se omombra hwan ne kachira omuyekomshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so omombra atulu ma harrama rabbukum se mombra min buruburu niema otwedi ampo yakopon ayeda haramu dia mamme ene machidiefo de dikan yakopon se ko jeno me se yakopon se won kan kire e wo Qur'an mu se de dikan alla tushriku bihi shay'an se me nje shiriki
memfa bibi nka nyame ho wala yutika wala yamnauka illa Allah obia ntimi ma obibia ana obia ntimi mbra obibia gye wo twedi amponyame wala yumituka wala yuhika illa Allah mensuro ni pese ni pebetima akun mensuro ni pese ni pebetima ama wonkwa o twedi amponyakopon kwa na wo so usuro no wala tushriku bihi shay'an memfa bibi nka nyame ho de toso de o se wa bil walidaini ihsana ye bombodin so ubuku ho aye papa dia ma wawofo an-nisa waso wa bil walidaini ihsana ana waso wa bil walidaini ihsana awofo sura no edoso wa qur'anim momeko suratul isra wasi waqada rabbuka alla ta'budu illa iya o twede mponya kopon hye mini mi ni se meyen sumo obia nka no ho iyyaka na'budu nyame wonkwa na esumo wa iyyaka nasta'in wonkwa o twede mponya kopon so ene ehwe ntwitwade afiri alla ta'budu illa iya se meyen sumo obia nka ono twede mponya kopon ho de to so di on se wa bil walidain ihsana ya mbombo den se yebe papa yebe kunye ho e de ama ya wofo kunhuma no ya maamefo oma nyem oma bre wo nyinsemu bosome ba akokopem bosome nkono ebidie ebusumi du ebidie ebusumi du ba ko owu kura se bi kafreche ebitimi famu wu woni akola ne nyina timi famu wu ebitimi wu no ne akola ne nyina akọ na nsen ya Facebook oba bi okowo hospital owu ye obi twa ne yi akola awo ya nenne o maame wu se bi kafreche wu tikakaraka o ba maame na bre untimi mba ne asa atwa wa asa yi maame no wasa hye maame na chi wadwonso ani agunu so yeta mani yenyini na pampers ni ho diapers ni ho ye ni dwonso gu yawofo so maame na timaye kakra koja nwusie jade osoja na nwusie kunani na wuhye nachi na wusu no woso se obeye din o dwonso gu no so no obeye ntoma no wasi enne osia fifi ama wo se dwere ama wanya se bi kafrache wanya ataban wo se yento da na ase nyomo mfrɛ o maame soma wa onko o maame hia bibia onnya ma no wono maame kura na ma na wo fere na wo pese o mpese wo ne maame ne benante yakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadith wasi la'ana Allah o twede ponya kopon dome obia man la'ana walidahu obia o maame anase o papa dome no la'ana Allahu nyakopon dome obia man la'ana walidahu obia o maame anase o papa dome no so maame o yo maame bibi ne se ye ne yanso ka se ka gani alle sinema ahono bo hu se yes awofo omon paibo o twede mpa nyakopon tie onuame e manya bibi ma o maame bonfu men ka bibi memma bibi ma o maame akoma saida tambia manindi bem wunti min dibem ma o maame anim da tambia manindi bem yakon shino Muhammad sallam hadith bi wasi inna min al-kaba'iri bonya kasia edimu wo twede apo nyakopon animu no anyela ana se obi be domo o maame be domo anase ebia o maame o papa be domo anyela ana rajulu walidayhi o maame anase o papa be domo no o betena ho anase o be ye bibi ama o papa anase o maame adome wo inna min al-kaba'ir boni edimi o twede mponyakupo ni mbonya kasia ebia edimu ewo twede mponyakupo ni se anyela ana rajulu walidayhi so obama o maame anase o papa adome o mo menhwe ye hu yie ewo ye maame ne ye papa ho ye mbu omo ye nkoto omo ye nsom omo nyese ebia me se ye sujud ye koye sallama no debi koto maame krokro no dede no te se do krokro na usua
o de undi kura no akrokro wa no wa ya no wadi ananjo amanfo da na ukura no na de sebika frete no fo ahye wonum na unum o papa da baby no hwen krom kwa na wo ha maame no obegyina nso saa na jo saa kopem se wunda ade achi a na wo waka wo na atoso o hwen krom wo wasampa mo na wo da na maame no saa gyina egya so no oye aduane aton oye bibi aton se be betima ni sika ma bibi adi na wo wanya wo na so agyina o se yento da na se nyomo mfamfro o kyerɛkyerɛ ho kyerɛ wo maame na kyerɛkyerɛ ho kyerɛ wo papa. Hadith Abdullah ibn Amr nyamisha ni asum de nka wo mienu o se yekom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se min al kaba'ir boni dimu bium e wo twede mponya ko ban se shatamu rajul walidayhi so obibe didi o maame atem sabi ka frache ti se zonwo ye zonwo aya na ekanu sabi ka frache sabi astaghfirullah sabi duruwan manka duruwan babanka ti se de time biya ye kana ozonwo no ye kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se boni akase so obedi obi maame atem anaso obedi obi papa atem osem ne kabair boni edimu se shatamu rajul walidayhi se obi bedidi obi bedi o maame atem anaso obi bedidi o papa atem kalu ya rasulullah wa hal yashtumu rajul walidayhi ebetima yese obi betima didi o maame atem anaso papa atem kala nam ose ani betima ye yasubu aba rajul mididi o maame atem midi umam mini wanya asem na ma di watem se o maame se bi ka frache o maame o papa yasubu aba rajul udidi obi maame ene obi papa atema for yasubu abahu no so di umame ene o papa atem wo yasubu ummuhu na wakodi o maame atem for yasubu umma no so didi umame atem nti so udi obi maame atema udi obi papa atema onu nyantoka na se udi na atema ase the wow na udi o papa ene o maame atem. Hadith annabi Muhammad hadith fi Buhari wa Muslim tu menhwi se ni enyanko enyantoka yenhwi se bi se adi o matem hwi no wan di obi papa atem hwi no wan didi obi maame atem so udi obi papa obi maame atem onu nyantoka ase da una wudi o papa no maame atem no so boni kase wo twede amponya kopon anim to mentwe en ho frem e kom sheni Muhammad sallallahu hadisi ibn Mas'ud nyamisha na sudu kan wasi bema bi ba kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay amalu ahabbu ila Allah ajuma be ne dimu pa wo twede amponya kopon anim ko sheni mo say as-salatu ala waqtiha so ba ya salla awon time ajuma edimu ewo otwede amponya kopon anim say as-salatu ala waqtiha mo mfa musallima mo de musalle di agro munye salla awon time no yakupo kan suratu nisa mo say inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta otwede amponya kopon ahihye salla bia to any time sa wotu wo nyahwe enya kwanto bi na wutu enya adwuma mu na wofiri ba na sallata ma to ko akopem bedu fie a sallata tuwa ebo sa wo yes salla ne time men fa salla ndi agro li anna awwal ma yuhasabu Allahu al-abd yawm al-qiyamah as-salah fa iza mata ibnu adam faqad qamat qiyamatuhu adaw be wuna watemu das asore ana ade fese bi dika busa wo salla fa iza salaha so salla ya faqad sala sa'ir al-amali wubibiyaye wa iza fasada so salla da sayya faqad fasada sa'ir al-amali wubibiyaye انت الصلاه كشنون بدهو بو الصلاه مصلى ونيا وتي مصلى تسي او في او اجومم او بي او با وصلى تسي بوسا وهي وصلى يه سو صلى نديا سوري na kan ho ne ya وصلى يه asana yuaba sana futuwa yakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditu sa brante yefuru no as-salatu ala waqtiha so baya salla anita
ثم أي فقال الرجل ثم أي يا رسول الله أدي بيوم نكاه بيوم أوسى ميا أبسون يكوباني وسي بر الوالدين سو بسوم أما من أو بابا وبسوم أمومينو وبدي أماني سورة الإسراء يكوبان سي ولا تنهرهما وسوم أما دعوانو من ما أنسمو يدين أو أمسو memma wa unsachi nyedin ma unsamu nyamre tambia ma unsanye tie omo so memma wa sachi unsachi nyesa dade ase kutai de sesaka no memma unsachi nyesa wala tan haruhuma membra omo so wo bia memma utrimu nyedin wo maame so o papa so وكلهما قولا كريما تنبيا بمبدن سو بتما kasapa dia kire wawofo o ma me no papa bombodin sɛ obeka kasa dede kire wo mo sɛ wonya bi mom a me mom yuro ho na sɛ wobenya bi so amom a men kire wo ho nkire wo mom yuro ho nya bi mom na mom akoma so ntom yem enne efe ne sɛ ebapa awopa ebapa nyama mutiemi nyame nhyira ye nyina hadisi biom yakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wase nipa bia o maame ne o papa so mu a time bia ye nyane o mu de o mu tenase ne di nhyira bia komo o mu wa adaka minam no maka so twede mponya kopon na san nhyira kase we de hwan dia efiri ne yakopon aka kire mu se oba pana wo na asase so no oba pana na abompa ye mede se ye mfambero oba pano onna sei waya astaghfirullah de ama wako masalati wako mafi sabilillahi ewo wudimu wakan Qur'an se yakopon fa hu nhira mfambero wa manin saso anajofa tahajjujumu onu po anafila qiyamul layl wa bompa ye se ye mfambero waya chiriya joada yawada o numu nsuo no ena obom paye se yakopon fa onfom so che hu nhira no nipa bia se wu a onfa so bia obi bia sa gisa ka niema miensa enema miensa ne se dedikan papa obeya ma obi a oteben no obekan papa na waya ma no obom paye dia ma so do kat jariya so obeya bibi no obi abom paye dia ma amalu yantafi bihi bibia obeya amanfo bedi esonfa so yantafi bihi like watu abula wako otokronda kogu masalachi oto makaranta nkunye da kogu ho wa uye wazi amanfo tie tambia wa wuko na amanfo da so tie wazi utu amanfo fo o chiram ankola makaranta malam na wuso awutambia wodi aduane koma malam fo no munya ho de chiram kwala ade san kwala ne so additional mu hia no because you played a role in teaching them so munya ilmia you share the reward mo Ghana mo hanom mo Europe babia se o ye bibia o pesa o ye sadaka ma unya sadaka tijariya makaranta malam fo no mo bre o munya katua but o mo chiran kwala na de mman kwala na nyini be yan kwala pa invest in the makaranta abula makaranta nkunya alqur'ani unya baya bia dada bia no watwa komo mo unya scarf bia dada bia no watwa komo mo ehun hira da ho twa wo wala de soale yado ola akwala pa so bobom pa ya kire ama wo maame bobom pa ya ama o papa ye de hu hira no komo mo makabere o mama siye to nua wotie mi say benya no o maame no papa trase aka kire wo se o mo hu hira ni no ene e komsini mo mekan se wo wala de soale yado ola sa akwala bobom pa ya de ama wo maame bobom pa ya pa de ama o papa e komsini mo sallam bema ba o se komsini mo mede me maame ewu me papa wu na ebeden masomo mo o se me ka chen se o ofa ana se o sewa wo se ani wo se kosom o ofa no
ne kosum osiwano papa obayama uwofana na so obayama osiwano o maami anasa o papa so dada kaminama obetede asa da wo yama o mumienu no enti wo hu hira te se da wo yama o papa anasa o maami e ko sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ni ma mutiemi de tosu biom e ko sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi hadith Abu Bakar radiyallahu anhu kala wasi ala unabiukum bi akbar al-qaba'ir min shemu boni bioma edimu ewo nyamiani nyakopon pesa aboni na tie kulna bala ya rasulullah kushino min ani esa na sahabofo they are willing to hear omo trasa omete omo se bala ya rasul kushino min ani ka kire ye edebe de boni edimu pa o twedi ampo nyakopon anim pala okuku walidain so obeye bibia tie nyame enu echi na obeye tube kopon fun de mfum so obechew de toso biom no na obeye bibia tie o maame obeye asoden obeye bibia tie o maame okuku walidain asoden obeye tie o maame obeka kasafo a kire omo because of una otomo omudi una wasi babia mo omonda o maame fra okura se ono kasa ofon so na maame ni yem sha ahye no because onim se obegya ma agu no so astaghfirullah oni hwan se le wusitie bia ni yanya usu nipa ni di mo ma ba twam da bra hu ase o maame o papa ni den ya sometimes ono maame benya argument but bra form men kire wo hu men ma ho so too much en kire wa wofo okuku waden wakana mutakian so abofo se okuku walideni na wakaye no se ube bibia tie o maame no so papa no no ogina ho wakana mutakian na ko chino medi gina ho fajalasa ana watna ase fakala na okase ala wa qawlu zur so bibedi intro die for speech so bibedi intro o kasa o di intro too much o di amanfo ho ntro kan amanfo ho sam kire amanfo de ni ho se wo ho o asemesi ti sei oba we o ti sei osoro owura madem bembo osoro owura madem we obokro no o da amanfo ho sam na time bia o kan na wo yire fi o de wo da wo ye de wo yire fi but amanfo ho sam na wo kan so no say wa qawlu zur so obi a odi ntro fa amanfo ho wa shahadatu zur ana dansi kunim di so obedi dansi kunim o mi hu ye no wa donyame wallahi tallahi na gani ama baka gan komi ba hu hwe si na odi ntro so wa hu boni akase a o twede mponyakopon ompese ube wudi abana nim ni saade no but wo ye tuba sakra o twede mponyakopon odon fom so bachew so abofo say famazala yukarriruha ogusu no kasa hata kulna ekopim se kase laitahu sakata ekopim se kase ko shiro mo se wo si kasa ase mo repeating de ko ye din kura akeye ya mi se so be bibia tia wa wofo so di bibi be kanyame ho so be di amonfo ho ntro konkonsani otrofo do hu ye usu wa hu wo shekambu oba wontene nazi di no obehwia okwa pampan na wote ye na ye pampan papa no okwa wo se pampan na ye pampan abon ho amonfo wo chiri mu mesi wuye nipa bia o twede mponyakopon dome wo so wan sakra etoso biom dansi kunim so ba ko di obi hu dansi kunim onima motie me se ka se makasa na wo a amonfo mbetie no minute ni be doso yansom ya maame mo yembre ya ho ase mo wo sori a wo America na okoto temantoma okoto sanka sentoma o da ma o maame so wa ba aberewa ama obetma koto wax super wax edin ntoma ewo din na o da koma o yere
Uda koma o girl. Ubetima kom Macy's, Bloomingdale's, all the malls nyina. So be kafreche excuse me to say wakoto underwears, braziers. So be kafreche sexy like outfits. Uda koma o girl, uda koma o yere. But o maame say be kafreche. Ya maame mo mu nyini brazier kura mo bonnet din. Se bi ka freche dross kura o mo hye na edin adenti na umma mi aninje adenti na umma me mfere say yes me so me ba nyina o hwe me ebe pe me na umma me da so so ko adwuma so mattress na edi nwura ye no so woni bia nya me nchew but mo bi na mama mo ma me stay na mo da so sofa no mo me hwe yie o maami wu a o papa wu a obusua san do be yama no obi achi bia no o mani nso ubetima oku hu aye bibia wo ye nyina atwam o mu yire befi o mani nso yakopon se yema o maame obil walidaini ihsana wasi imma yabuluganna indaka al-kibar so unyini betu omu mwa ahaduhuma omu baako aw kilahuma na so omu miena fala takul lahuma ufin men kakasabi ma kuma sai wala tanharuhuma da yakopon ya wa dom no men ma utirimu nyedin wo mo so men ma utirimu nyedin wa kullahuma qawlan karima tambiya kakasa pachiro mo yeni pachiro mo Yaminshiraye, Yakopon my ahode, betting that home. Yakopon me to me, the BD betting that way, ma memo, Yama mimpen for, your stepmothers, Yama men kuma, Abushia for, then Yakopon betima, ye, I don't biano, Yakopon to me, I don't name fan home. Yakopon Shiraye, on fire and forms one chair, the ayena chum, Mumen shash as see and find her, ma memo, yan her papamo. Na nyanya yakopon na ye omo adom omo nyinse ye yiye bae ka hwan bim ne behwe wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.